Lamshugujotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma bo tini nakokmani Kokborok Koktwma rokengkha Shalkologrome ko kasai tongmani sabo ngai titi edisi hapangni charifang okra sabo ngai CEM o shumrone piro mutabak srai ti pramotani bakhati press release khlai shaglai rajaka tini me tali buri shalmari tangshalo agartala ujenta palace ko gongkha nuyungmawo ti pramotani bakhati nakungmani koklam chalajaka biskri titi edisi hapangno tuye o shalne koklam pandawo manjaka joto chongjak MDC MLA tei baithang bubagra shak hamene bagai virtual video ko conference manjaka kok sabjaka buskang bisibani bagai shabno CEM shabno chairman chongjangnai koglami bisingti chongjagrongni bisingko sawi manka buskangni bisibani bagai charikang okra kok engkha CEM ni bagai chongna jaka MDC runel debrumano council boboni chairman ni bagai chongna jaka MDC babaronjoni riangno khorokcha susu EM chongkha MDC shike jomatiano tei rongno kubuni salo kubuni jorawo chongjangnai koglamo manjaka Minister of State Bishekete Debroma, Manjaka MLA Ronjit Debroma, Manjaka MLA Bishejit Kolai, Te Kubni Nanashnai, Adongro. Kogla Mebishinte, Te Press Rest in Bishinte Tebo, Shawi Manka, Me Ba Halmariwo, formal election Ngai, PJDC Council Bobono, Te, or taking Eva Sumatama Panda Kajangai, Me 6 Halmariwo, Noe Auditorium Holo. West Bengal khoboi koboni haste roko BJP bodol kaplayangmani roksabai khokhenka BJP haste kasko tabuni Rajya Sabhani MP Rajiv Bhattacharya MP Rajiv Bhattacharya shaka taklaini by election West Bengal khoboi koboni haste roko BJP shakangjak kaplai angjak khanai Badha kotani kaiba hastewo Vidhan Sabha election vote counting tini Assam, Pondicherry, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, Tai Tripura hoke Dharmanagar 56 number Dharmanagar constituency by election result. Pachim Bengal khobai kubuni haste rogo Vidhan Sabha chongmani angkhariwo BJP kapani bakhak obahina khokhenka Pradesh BJP kasko Rajiv Bhattacharya khokhenka Pradesh BJP kasko yaksujak Papiya Dotto Mantri Tinkuroi Shodor doli hankor kasko Asim Bhattacharya nainadi khanadi chini mangpiliwo প্রতীক্ষার পর যে মানুষ পশ্চিমবাংলার মানুষ যেটা চাইছিল আমরা যদি দেখি ভোটের যে ট্রেন্ড এখন অবধি আমরা আমাদের কাছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে নিশ্চিত ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সেখানে হতে যাচ্ছে মোদিজির নেতৃত্বে মোদিজির যে চিন্তা ভাবনা মোদিজির যে বিকশিত ভারতের সংকল্প যাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে তাতে প্রমাণিত হয়েছে পশ্চিমবাংলাও কেন পিছিয়ে থাকে তো পশ্চিমবাংলার মানুষ 90% উপর ভোট প্রদান করে আজকে সেটা প্রমাণিত করেছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজির পক্ষেই আমাদের এই পশ্চিমবাংলা মানুষ রয়েছে এবং তা পরিণামে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং অন্যান্য রাজ্যগুলিতে যেরকম আসনের ফল কি দেখতে পাচ্ছেন না আমি তো আপনাদের মাধ্যমে আসাম পন্ডিচেরি এবং আমাদের পশ্চিমবাংলার জনগণকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে তারা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে তারা সমর্থন করেছে সেখানে সরকার অবশ্যম্ভাবী করবে আসামে পশ্চিমবাংলার পাশাপাশি আসামেও অ্যাবসলিউট মেজরিটি নিয়ে আসছেন পন্ডিচেরিতেও আমাদের সরকার হতে যাচ্ছে এবং বিশেষ করে আমাদের ধর্মনগরে যে বাই ইলেকশন হয়েছে সেখানে যদি আমরা দেখি আমাদের প্রার্থী জহর চক্রবর্তী প্রায় 18,000-এর উপর ভোটে ব্যবধানে সেখানে জয়ী হয়েছেন আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত ধর্মনগরের যারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তাদেরকেও আমি অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই জয়টা কলকাতার যে জয়টা এটা কতটুকু কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল আপনাদের পক্ষে নিশ্চয়ই চ্যালেঞ্জ ছিল কারণ সেখানকার মানুষ যে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা যে নির্ভয়ে ভোট দেওয়া সেটা কোনো সময় পশ্চিমবাংলায় হয়নি এইবার ইতিহাস তৈরি হয়েছে যে নির্বাচন কমিশন বিনা রক্তপাতে বিনা বাধায় সেখানে নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে চাইছিল পশ্চিমবাংলার মানুষ যে তারা যাতে মন খুলে ভোট দিতে পারে আর এইবার আমরা ভোটের যে ট্রেন্ড আমরা দেখেছি প্রায় 90-এর উপরে 90%-এর উপর ভোট পশ্চিমবাংলা হয়েছে এটা একটা ইতিহাস তৈরি হয়েছে এবং বিনা রক্তপাতে বিনা বাধায় সেখানে ভোট হয়েছে যাতে মানুষের যে ভোটাধিকার মানুষের যে ক্ষোভ মানুষের যে অভিমান সেই অভিমানটাকে তাদের বহিঃপ্রকাশ করেছেন
তার ট্রেন্ড আমরা এখন যে রেজাল্ট হচ্ছে রেজাল্টের ট্রেন্ড আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি। বিজেপি কপ্লায়ংমানি রক্ষাবই 28 তেলামুরা মন্ডল যত আচুগুই চামুং চালাইখা টংথকলাইখা মাজগैखा एमएलए कल्याणी साहा राय बाय इलेक्शन गोबां भोट मानि कप्लाय अंजाक बीजेपी बाबायबुरि शिबचावै टंखा टंथंमनि नकबा 28 तिलामुराबो टंथंमनि नकबा शिबचामानि मांगपलि कासै फाइका जत बाक्साके आचुगुइ चामुं चालायै टंथकलायमानि मांगपलि कासाखा केबेंनाय रगनो कक फिरकमंग रना थांगै एमएलए कल्याणी साहा राय साखा जालमुरिनि मोसो यगमासाके यगजाकबैखा तृणमूल बाय इलेक्शन वेस्ट बेंगल बातायलायै गोबां मार्जिन बा कप्लायंखा बीजेपी कप्लायंमानि रक्षाबुई 28 तेलामुरा मंडलनि जुदा जुदा आदमनु लगियति आचुगुई चामुं चालाइखा बाजी सगुई टंथकलाइखा প্রথমেই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমার প্রণাম এবং তেলিয়ামুড়া ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরার বিজেপির পক্ষ থেকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে প্রণাম এবং ভারতীয় জনতা পার্টির এবং দেশীয় রাজনীতির চাণক্য অমিত ভাই শাহজিকে আমার প্রণাম এবং আমাদের নীতিন নবীনজি আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি উনাকে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং প্রণাম। পশ্চিম বাংলাকে ভ্রষ্টাচার থেকে, পশ্চিম বাংলা থেকে নারী অত্যাচার থেকে, বিকাশ বিরোধী সরকার থেকে পশ্চিম বাংলাকে যিনি মুক্ত করেছেন অমিত ভাই শাহ, যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের যিনি মনোবল বাড়িয়েছেন, চাঙ্গা করেছেন গোটা সংগঠনকে, গোটা রাজ্য জুড়ে, এবং যেখানে পশ্চিম বাংলায় সিন্ডিকেট রাজ থেকে যেভাবে মুক্তি দিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, এদের সকলকে সুনীল বানসালজি থেকে শুরু করে প্রত্যেককে আমরা আজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কদগমা সালরমই সাখামিয়াবো ক্লাইনাই বখক সবিতা দেববর্মা সাখামিয়া अंगै तंगमानि कोक्तमा खनावै थांगैनायखा एमएलए मानव देबबर्मा थानचाव तंगलायदि बुबाग्रनो लगेरिदि शाखा तंकसं लुकुरुगनो कक कचारी एमएलए मानव देबबर्मा मिया मे तालनि थामसालबारि कक बेसाल मियानि शालखा वाइटेपनि फिल्बा संचामानि शाल वाइटेपनि फिल्बा संचामानि शाल रक्षावै वाइटेपनि सिख्लारगनो लगेरिदि खलावा अंखरजाक एमएलए मानव देबबर्मा प्रभापुर बिसिनि बिसिंगाव खबजाकनाय बैरं गामियाव तंनाय बुखक सबिता देबबर्मा कदगमा सालरमै साखामियाव कलायजा बासायमाया नंगैमाया चाइमाया अकोक्तमानो खनावै थांगैनायखा 17 गुलागाति कन्स्टिट्युन्सिनि एमएलए मानव देबबर्मा बुबाग्रानि तुइतुल मुंबाय तिप्रसरगनि सामो तंगै तिप्रसरगनो चुबानानि जतनो थानचाव तंगै बुबाग्रानो लगेरिननि ककजारखा लोकरगनो एमएलए मानव देबबर्मा सर तिनि सामनो तिनि रुगिनाय फाय जों एरिया हाबै उनक बायमारक ताई वाइटिनि फाउन्डेशन देबो हस्पिटाल थांगाय सिं सामरक बाखा अंके अमाकेना जों जे एकदम चुगिया एकदम नक वातिनि नबार बाय जे नष्ट मा जागा वाति कालाय दङ जागा जों तीन बाखा जत लिडार मिलिनो जों दिनै आबनो जों नखलाय जों सुबाले दङ के बंगना जगे एमसी दङ ताई जत लिडार यांसिनि कसा मन्त्री ताई वाइटिनि तिदावले जतन दङ जत लिडार मिलिगुनो जों नखरै बाकी सुबायमान जों सुबाका आबो फाइप्रनो जों सा खायमिया अपरजों खायफैजा इसा नायदिनि साइ बना नायबो जों बाइके सुबायमान आबोको जों सुबा नायखा आबोनो सिनि जत लोकनो सानामो जों थानचा तंनि बुबागान लगरदि बुबागान जे कक सामतके लोकरंनो बाइके सुबायमान हाके सुबालायदि আগরতলা ফাই টংফ্রো লাহার পার্টি মং পার্টি হুই শাক দখমাनै খরকথাম রগনো নগै বাইজালবাড়ি শাখামনাগ তলাঙ্গै थांखा एमडीसी प्रस्मित देबबर्मा আগরতলাবো ফাই টংমানি জরাবো লাহার পার্টি মঙ্গ শাক দখমাनै রগনো নগै খাবা থাকলিয়া नाइन हालाहाली आश्रामबारी एडीसी कन्स्टिट्युन्सिनि एमडीसी प्रस्मित देबबर्मा मालखंनि अंखरै शाकदुखु मानै रक्नो लगी लगी बाइजालबारी प्राइमारी हेल्थ सेन्टर तलांगैखा तै डॉक्टर रकबाय मालाय कगलाम सालायखा सावै मानखा लाहार पार्टी मंग पातिलाय खरकथाम शाकदुखु मानखा हनै शाकदुखु मानै खरकथाम रक्नो नुगै तंगै मानलिया नाइन हालाहाली आश्रामबारी एडीसी कन्स्टिट्युन्सिनि एमडीसी प्रस्मित देबबर्मा लाहार पार्टी मंग शाकदुखु मानै रक्नो लगी लगी तुबुखा बाइजालबारी प्राइमारी हेल्थ सेन्टर मालायखा डॉक्टर बाय हस्पिटाल फाइमानिके मया आं नगनि आगुरला थांग दङ सिन कासा मिटिं दङ ताबो आबुन बागे आं आगुरला थांग दङनि बे लामाव मुसुक बायथु दालाय सेराय खरकताम बेलफांनि बरनो सरक किलानो क्लाइजेट नगै
आं खसाय तुय गारियाव आं गारियाव तुय ताव बंनर फार्स्ट एड ट्रिटमेंट खालायका दा बिनि गार्जेनाव फाय दङ बिसिनि डक्टर साहेब दङ बयबो कक सालायका नि दा सुगाना जानाय ककरै खरकसानि हिंगाय बक्रो किसा दुखमांगा फुलि दंहा आबो सिटि स्केन खालायगोन हामै थानाय हिंगाय चेरेरावनो आंहाबो सानामो जोंगो बिनि हेलमेट थुब जायगा ना बो काखायो गाम बिसिनि खरकताम गाजाक बाइक रो खरकताम कानानि कक गया खरकनि काफनो खरकनि हेलमेट तनानि कक गाबरो फ्रि बिन गार्जेन रक फायगाय आबरो किसा नायना नोंथुन हेलमेट रक थुबया फैसा लंनांथुन मेथि जे सालकमान स्पीड आबरो किसा कम खायसा लंनांथुन कारण के सालथुगो बरक थुइ दङ गाबरो बेलाय नाकेनि खाना नांगौ आमति रक बेदे बिसिगो लेंगै कलायै लांमा चoi थांका आयशा देबर मामुगै हामजे कता बेदि बिसिंगो हामजे कताल बाय चामरि कताल माला सलाय लायै खरकसानो कान्दी पैमाया गुलो आचुमसा लेंगै कलायखा आयशा देबर मामुगै हामजे कताल अकोक्तमा कासाखा लाइथनाय कक्तिसालनि हरो सावैमानखा कक्तिसालनि हरो चुरिलाम ब्लकनि बिसिं खबजाक रामनगर विलेज बागलिबारि आमचाइनि टीएसआर सबक खलानै बुद्ध देबर मानि खरकसा सुसु बुसाजला खापां देबर बानो काइबरना बागै नक निसिमे लामरलायमानि खरक सारा नगनि बररगनो लगियोति जामाय सं यागुलो हामजे कतालनि नगो थांगै बाक्साकेबा माइतै जाना बागै आचुक लाइखा बाक्साकेबा हामजे कताल दै चामरि कतालनो काइबरना बाग बेदि बिसिंगो तुबुखा बेदि बिसिंगो हामजे कताल दै चामरि कतालनो तुबुबै माला स्लाय लाइमं पाइदरपनो आचुमसा लेंगै हावो कलाय थांगा हामजे कताल आयशा देबरमा यागुलो बनो लगी तलां थांजाखा बिशालगढ़ शाखामनगो ते आरनि आगरतला जिबि शाखामनगो रेफार खलायजाकमानि कोक्तमा आगरतला जिबि शाखामनगो तलां थांमा यागुलो डॉक्टर बाय आयशा देबरमा मुंगै हामजे कतालनो थैगाहानि सावि रोजाखा तां शालो दिपोरो रामनगर पागली बारिव रिसेप्शन तंगमानि अ रिसेप्शनो फायै हामजे कताल ते चामरि कतालनो रुवाय रेफायना बागै कामियामचिनि लुकुरगनो माइतै जाफायना बागै रिंजाकमानि फियाबा अंलिया तै अ रिसेप्शन खलायना सकांनो हामजे कताल थैथांमानि कोक्तमा सावैमानखा नक नुखुंनि फाइसिंतै हामजे कताल आयशा देबरमा फुंनिसिमि बहक साजाकमानि फुंनिसिमि अक बुकचा माइतै गरै बहग नगनि बरगनो बहक सावो हनै वाइरुवाइ साका फुंनिसिमि अक बुकचा तंगै बेदि बिसिंगो हाबै माला रक सलाय पाइद्रपनो आचुमसा लेंगै कलाय थांका हामजे कताल आयशा देबरमा
rignai naithok rignai rignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo belai rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo kotal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারু যত মানথগো হাইকে লিরিদা তংসিদি তাবুং নকরংদি কান রুবাই তে কান বড় ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফালজাগো মানথগো জেরক রিগনাই বানিয়া খ্লাইনাই বরক ও ফাল নকনিন রিগনাই রিসা হোলসেল তলাঙ্গै বানিয়াবো খ্লাই মানাই হাইকে লিরিদা তংসিদি করংদি নিকুমা আগরতলা নর্থ বানমালিপুর নিয়ার ইয়ংসকনার ক্লাব ওয়েস্ট ত্রিপুরা मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोकदुन नंबर 87878315552 82589191171 8119938 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লংতরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই লংতরাই বেশ লংতরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই पहिला न खुलुमका नरावजातन न चिनी अमहना मेडिक्लिनिको ब डक्टर फायो नाइ फाइ रंग तिनी छावानो चिनी उरो फायो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डक्टर एएनटी स्पेशलिस्ट डक्टर जनरल सर्जन डक्टर गाइनोकोलॉजिस्ट डक्टर न्यूरो साइकियाट्रिक डक्टर जनरल मेडिसिन डक्टर पेन रिलिफिंग डक्टर रब फाइ नाइ फायो हिंके नर दाके दाके ले जाकारoi चिनी महना मेडिक्लिनिको फायो नाइजा फाइमानो ते चिराइर लुमखा कुचुखा साइमिया रंखा आमानि बागबन रक नाइजा फाइमानो ते नरक जे कोनो ऑपरेशन खाइना मुसुंखा किडनीओ पाथर उंखा गलबादार पाथर उंखा आमानि बागबन रक नाइजा फाइमानो ते चिनी अक्रा साक्रा हर थुमाया साइमिया नुमाया सरी आयुकमय कष्ट उंजागो आमानि बागबन रक डक्टर बे फायै गुरुंगै काहामके नाइजा थांमानो बेलाइनो डक्टर काहाम ते चिनी बुरी रक जे कोनो प्रॉब्लम उंखा समस्या उंखा बुरी डक्टर बे फायै नरक गुरुंगै नाइजा थांमानो उंका आमन सानामु संग आं अकक दुक नम्बर बुरी जाक दंगो अकक दुक नम्बर नरक बुकिं खायै ऑनलाइन तुई टिकेट खायै मुं छुयै नाइजा फाइमानो आं आसनो सानामु संगो चिनी महना मेडिक्लिनिको फायै दाके दाकति फायै नाइजा फाइबायदि आमसुंना जतनना हामबाय त्रिन बागै kokborok koktwma musukno only koktwma saimana bagai choyakari nai tongdi Swrangchati hambai।